নমস্কার, নতুন বাংলা থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত গুলাম নবী আজাদ, কংগ্রেস নেতা, দীর্ঘদিনের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা এবং জম্মু কাশ্মীরের প্রতিনিধি, সেই মানুষটি কি বিজেপিতে পা রাখবেন? এমনই অন্তত ইঙ্গিত। আজকে আমরা নতুন বাংলায় গুলাম নবী আজাদ সম্বন্ধে বলছি এই কারণে যে বাংলার রাজনীতিতে তিনি হয়তো প্রাসঙ্গিক নন, কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতির কিছু কিছু কথা আমাদের নতুন বাংলায় আমরা দেখাই। তার কারণ মানুষের জানা দরকার, বোঝা দরকার ভারতবর্ষের রাজনীতিও কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আপনারা জানেন, দীর্ঘদিনের রাজ্যসভায় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তার অবসর গ্রহণের দিন এসে গেল এবং সেদিন গুলাম নবী আজাদ ওই রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে কি অনবদ্য ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি নতুন বাংলার দর্শকদের আপনাদের শোনাবো। এবং সেই ভাষণের পরবর্তীকালে নরেন্দ্র মোদী তার উত্তর দিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমরা এই কথাগুলো কেন উল্লেখ করলাম জানেন? সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের সঙ্গে একটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কি সম্পর্ক থাকা উচিত সেটি বাংলার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। এখানে বিরোধী রাজনৈতিক দল মানেই গণশত্রু, ফলে স্বাভাবিকভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দল দেখলেই প্রতিপক্ষ না বলে তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার যে ট্র্যাডিশন বাম আমল থেকে দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে তার অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে আপনি আবার প্রতিপক্ষ হবেন, আপনি যুক্তি তর্কে আমাকে কাত করবেন, আমি আবার যুক্তি তর্কে আপনাকে কাত করব। সেটাই তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংসদীয় রাজনীতির মূল কথা হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের বাংলার যে এখানে প্রতিপক্ষ মানেই শত্রু, এবং শত্রুকে নিকেশ করো, তাকে ভোট দিতে দিও না, তাকে নমিনেশন জমা দিতে দিও না, তাকে খুন করে শেষ করে দাও। সেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজকে আমাদের এই বাংলায় বিরাজ করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সেই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে হয়েছে রাজ্যসভায় নতুন বাংলার দর্শকদের নিয়ে যাওয়া দরকার। সেখানে বিরোধী দল, চরম বিরোধী দল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যিনি দীর্ঘদিন সংসদে রাজ্যসভায় কাটিয়েছেন তিনি হচ্ছেন গুলাম নবী আজাদ, এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলে থেকেও কী ধরনের সম্পর্ক ছিল গুলাম নবী আজাদের এই বক্তৃতায় সেটা উঠে আসে। আজকে আসুন শুনি गुलाम नबी आजादेर विदाई बक्तृता राज्यसभा। और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं लिया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं, लड़ाई करके, गालियां देकर नहीं। हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहाँ हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग हमारे लीडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद। सब लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, नाम क्यों कि कुछ लूंगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे। तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर
मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूं, मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत हमेशा, हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहाँ नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद